our standard futsal level in youth generation, as we are checking in under 17 talent detection, is not enough and not as strong as in other countries. That's why we are trying to bring them to a different level in near future. And this kind of competition will be really helpful to give more chance to more people and maybe one day make their dream come true. And the next, we would like to say hi to our coach. Hello, Mr. Hector Soto. Give a round of applause for Mr. Hector. Hello. Hello, how are you? How's it going? I'm doing great. It's such an honor and a responsibility for us to welcoming you. So, coming from Spain, a country with a very huge and strong futsal system. So, what do you think about this platform, this program, Okezon national competition, especially to build and also to uplift capability for our young generation? Well, firstly, everyone knows about how futsal is evolving in the last 5 years, especially in the last 2 years in Indonesia. We are becoming trending all around the world. Everyone in the world is speaking about the Indonesian evolution. So after get that name and after doing good in the tournaments, in different tournaments, and after the growing up of the professional league, I think our next step is already being done. So we are super focused in develop youth talent, and these kind of events are really useful for us to give chance to the youth generations that are coming and will be the future in few years. So we must prepare them, and this kind of events will be really interesting for them, will give them chance not only for sport, also for life, and it's always welcome, this kind of initiatives. Oke, jadi Mr. Hector bilang, Coach bilang bahwasanya di 5 tahun terakhir ini futsal kita begitu berkembang dan banyak sekali program-program yang dilakukan untuk bisa membentuk, mencetak bibit-bibit unggul dan tentunya kita punya banyak kesempatan yang begitu luar biasa terutama bagi generasi muda ya. Kita berikan tepuk tangan dong untuk Indonesia. Apalagi Spanyol ya, ini salah satu negara dengan culture futsal terkuat ya. Tapi kita pengen tahu kira-kira sebagai coach profesional apakah beliau punya standar tersendiri atau kriteria yang memang dibutuhkan ya. Kalau misalnya beliau nonton anak muda main futsal itu seperti apa ya. So based on your experience, especially for Indonesian young generation, do you have any specific criteria when you watch the young generation play the game? Yes, of course. We used to tend to compare with another ecosystems, and to be honest, we are too green, if I can say that. We are not experts in youth futsal. The country need to make a big evolution regarding futsal. So what we need is more competitions, as Okezon, and as another ones that you already know that exist, to create opportunities for youth players, but not only for youth players. It's also for youth coaches that we really need. Actually, our standard futsal level in youth generation, as we are checking in under 17 talent detection, is not enough and not as strong as in other countries. That's why we are trying to bring them to a different level in near future. And this kind of competition will be really helpful to give more chance to more people and maybe one day make their dream come true. Oke, sesuatu yang besar ternyata tidak lahir hari itu saja, tapi juga banyak persiapan. Dan dengan semakin banyaknya kompetisi-kompetisi yang dilakukan, semakin terlatih, maka kita bakal punya kesempatan yang begitu luar biasa, terutama tidak hanya untuk generasi muda, tapi untuk seluruh masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Ya, tepuk tangan untuk Indonesia. Okay, so the last question, what is your message to the young generation, especially to uplift our capability and capacity, especially in sport? Well, I think the world is growing fast and is going really fast, and nowadays more than ever. You know that we have a lot of resources where we can learn, and nowadays there are not more futsal players. Futsal players are already athletes, so even you are young, you have to prepare yourself as an athlete because it's not anymore about playing futsal. Is how to become a professional lifestyle athlete and how to develop all the aspects that will have impact in the game. So this kind of competition like Okezon and is giving chance to compare with another youngsters all around the country, and it will be clear who will be the well prepared and who will not. So being young nowadays maybe is more challenging than before because you get also exposure on media like you are streaming some of the games, and
I think the vision they must have is the vision of a chance for their life, a chance for their future. So they must hold it as professional athletes, even they are still young. Oke, jadi sebagai generasi muda tentunya ada hal-hal yang perlu dipersiapkan dan tadi semakin banyak kompetisi yang dilakukan dan Okezone ini menjadi sebuah platform yang juga didukung oleh beliau untuk memberikan impact yang positif karena ini bukan lagi tentang hal main futsal saja tapi menjadi pemain yang profesional ya. Kita berikan tepuk tangan untuk Okezone National Championship. Coach, thank you so much for coming to News Tower, and it's such an honor and a responsibility for us to welcoming you. And I hope that in the future we can build a strong football and futsal team player. Thank you so much. Thank you. Oke, tepuk tangan dong untuk Coach. Ya. Dan ini yang paling ditunggu-tunggu ya. Tadi kita sudah melihat bagaimana sebetulnya tentang Okezone National Championship. Tapi kita akan langsung dengar ya dari pemimpin redaksi Okezone, Bapak Masirom yang akan memberikan presentasinya. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Masirom. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Camar, terima kasih teman-teman media. Jadi Okezone National Championship ini akan kita laksanakan mulai bulan Juni. Nanti akan kita gelar secara berkelanjutan setiap bulan di 4 kota. Kita mulai dari Jakarta, kemudian 3 daerah lainnya yaitu Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Nanti di masing-masing kota ini kita ambil juara dan runner up. Kemudian mereka akan melaju ke babak grand final yang akan kita gelar kembali di Jakarta gitu. Jadi di setiap titik, di setiap kota nanti akan kita undang 24 SMA, kemudian kita bagi menjadi 4 grup, masing-masing terdiri dari 6 SMA, kita ambil juara dan runner up. Nah, dari situ kemudian kita lanjutkan sampai kita mendapatkan juara 1 dan 2 yang nanti akan mewakili masing-masing daerahnya ke babak grand final yang akan kita gelar di Jakarta. Itu Mas Camar, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Masirom. Nanti mungkin untuk pertanyaan lanjutan kita akan laksanakan bersama pada sesi tanya jawab yang akan dibuka sekarang. Kami persilahkan untuk kepada rekan-rekan media ataupun juga teman-teman yang ingin bertanya kepada keempat narasumber kita untuk mengajukan tangan. Ya, silahkan. Ya, sebutkan nama dan asal media, silahkan Mas. Saya Ilham dari FIFA Goal. Saya ingin bertanya ke Pak Masirom selaku pemret dari Okezone. Mengapa Pak futsal yang dipilih untuk sebagai ajang untuk mempererat hubungan antar media dan komunitas? Dan yang kedua, seberapa besar sih Pak antusias peserta terhadap turnamen kali ini? Terima kasih. Ya, terima kasih. Kenapa futsal? Kita lihat memang kita akui belakangan prestasi futsal kan luar biasa ya. Prestasi Timnas Futsal Indonesia luar biasa dan jadi sesuatu olahraga yang digemari oleh masyarakat secara luar biasa belakangan gitu. Nah itu juga kita melihat hal itu. Kemudian Okezone ini rutin juga menyelenggarakan Genzone. Jadi kita rutin mengadakan kegiatan-kegiatan ke sekolah-sekolah SMA di Jakarta maupun di daerah-daerah di luar Jakarta. Salah satu acara yang kita lakukan dalam rangkaian kita ke sekolah itu biasanya futsal gitu. Jadi ada turnamen-turnamen di internal sekolah mereka, itu kita gelar futsal. Nah kita melihat antusiasme mereka untuk berkompetisi juga sangat baik. Akhirnya muncullah ide bagaimana kok kita nggak sekalian aja menggelar turnamen futsal skala nasional. Karena itu lahirlah Okezone National Championship. Seperti tadi sampaikan Pak Sekjen, mungkin di awal kita baru 4 kota, tapi kita berkeyakinan ke depan akan terus bertambah sehingga mungkin cakupannya nanti akan lebih banyak SMA dan daerah yang akan ikut serta di Okezone National Championship. Terima kasih. Sudah terjawab Mas? Oke, baik Pak Masirom mungkin ada pertanyaan tambahan tadi dari teman-teman yang sebelumnya bertanya apakah ini gratis atau tidak Pak? Dipungut biaya atau tidak Pak? Silakan Pak. Tidak ya, jadi tidak dipungut biaya. Nanti kami akan mengundang 24 SMA di masing-masing daerah itu. Dan jangan lupa di samping olahraga, di samping futsalnya kita juga
mengadakan kompetisi ya, kompetisi supporter terbaik dan lain sebagainya, sehingga harapannya ini benar-benar tadi disampaikan empowering society gitu. Jadi tidak hanya sebatas berhenti di futsalnya, kami juga benar-benar nanti mengundang tim futsal SMA dan juga seluruh supporter dari SMA tersebut gitu. Harapannya ini akan menjadi event baru ONC ini ya, Occasion National Championship, yang menjadi sesuatu di kalangan anak-anak SMA ke depan, Mas Camar. Ya. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.